تعمد صلاة القائم صلاة والفضيلة مقام الرجوات رضيت بالله رب الإسلام نبيا ورسولا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khassahu bil in'ami wat takrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, athnallahu alaihi biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu tahta rayatihi wa tamassaku bisunnatihi wa kanu ala siratim mustaqim wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فقال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Haulian sin puji fa Allah subhanahu wa ta'ala kepanjarinya in kataan manusia hababo sin gumi sawirun umatu halingkat sin tindug lingkat sin dagpus ampania piarahan sa mga nikmat adi makaya milang di makaya mista atau tumutal in nikmat ini parasin Allah dati pucin kada isa katutan niyo in lingkat akya papangyari dagpus tindog way umato in katantan dugaing katutan niyo pia pangyari sin Allah para kaim katan makhluk niya apya pangyari niya si langit, si lupa, si surga, singkatan. Amin dikikita na to pia pangyari sin Allah ini bukun para kanya, para kay mo tuan. Artinya dakula in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo manusia. Magneksaksi ako sa werun pato tasumbahul tungga di Allah kanya in katantan makhluk siya in arrange, magbuhi, magdihil sa kailangan sin katantan pia pangyarin niya. Magneksaksi ako sa sabunal-bunal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam way pasya miyatay asala piuji sin Allah subhanahu wa ta'ala salong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ko Muhammad ikaw na in manusia apina kamarayaw hababo siman dungi apya pangyari sin Allah. Iban ikaw ni manusia aririhilan sa agama pangadatan awala dihil ha mga nauna. Umbul satu ko Muhammad. Salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban mga sahabat niya. Iban amoy ni miya magad ha agama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangipon sin Allah in katantan manusia hababo sin dunya
Dahin pa ka ni Adam sambil katapusan at tao gumawa hababo sindong. Asal hinang sinallah inbaran nila. Hawerun tabukun nila aagama. Werun agarun nila aagama. Werun sunurun nila aagama. Ya sa tabi na agama sinallah subhanahu wa ta'ala. Asal in amoy ni baran sin kada isa katutan yu Tuhan. Pia pangyari sinallah sa di siya sumanyang, di siya magparasahan buat malaingkan sumunod haagama sinallah. Amo na yan in asal nato. Amo na yan in nakawan nato amining along sinallah. Alastu bi rabbikum kalu bala. Amo ini doon pakita niyo sa alamul zar at inaway paragpus sin kada isa katutan niyo kabiyabuhangin lang. Amilong niya alamul zar in tawag sa doon niya alamul suwar. Amo ini way pakita niyo paragpus sin Allah. Si bur, si hayop, si manusia, si amo ini mga uluro na mga makhluk sin Allah. Wala niya papiragpus amoy ni biyabuhangin pa sila. Long sinallah buko ba ako buhikan nyo nagdihil ka ni Haritski amoy ni nagparihala ka nyo pabila rumatong kamo sa dunya siwin amoy ni akaron nyo di ba ako in katantan kita nyo namong kalu bala. Hoon ya Allah, ikaw. Amoy di bisis sa inasal na to katantan, halikusan sin miyamagad, hapartakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapirmay kada isa katutan nyo. Malainkan in question. May tapagdagtong sa alam mo suwar, pagdatong na turi hababo sindungya aparagpusun na sin Allah in katantan piya pangyarin niya si kahoy timindong na saragpus niya kahoy si karabaw damikyan si manusya damikyan in katantan makhluk sin Allah in tawag di harong niya alam uswar at ini amuna ini in alam in katantan makhluk sin Allah piya ragpus niya na abilong niya alam uswar in question haway pa kita nyo nakakari, kataan kita nyo, ready in baran nato, sa wirong taymaon nila, yasa tabya na agama sin Allah. Kalu bala, Allahu Akbar. Surrender kita nyo katantan pa Allah. I-approve na to katantan in wirong napapangyari katutan nyo, wirong magrinski katutan nyo, wirong magbuhi katutan nyo, wirong magpatay katutan nyo, tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung meaning sin, kalu bala. Bali in question, may tanabi ini. Yaon na hindi magsambayan, yaon na in nag-Christian, yaon na in Yahudi, yaon na in way agama. In question, may ta. Ano yung sabab niya? Yung sabab niya tuhan, itong kasulag. Tsakahin niyo. Amo na ini in parsababan amalarak in pag-agama mo amabuntol. Malawa in amo ini inirihil sinallah to blanco sa baran mo. Sa werong tabukod niya. Ya sa tabi na agama sinallah. Malawa maklose. Isi maklose ka niya. Tulo. Tulo kasulag to. One. In mag-close sa inibutan sinallah sa barang kada sa katutan nyo sa werong tabukod niya yata na agama mag-close yaon na tumabuk na sa Christian, Yahudi di magsambayang agama singkamasan agama tumabuk na pasal close isi naka-close kaniya number one Satan ni number one 24 hours lialawag niya in mag-close yaon mag-close. So paya rin na ito kabatukan in agreement pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod kita niyo haagamatin Allah subhanahu wa ta'ala. Unindalil sa Satan inamoy ni number one mag-close. Ang kadabasahon na ito mga tuwan, Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. In viewpoint, in gisait, sin setan sa kaday sa katutan nyo, maklaus in amoy ni puso niya haagama. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Amo na ini siya sa sin setan kaday sa katutan. Di kita nung agama mabuntul, agama sinala, in kabayaan na to, agama tigidlong. Allahu Akbar. Aturan nyo ba yung bidensya? Yan ang mga tuwan. Ang kanang mga tuwan, di maputas sa pangatayan na to, in a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Maskin hauno-hauno ka, mapadpad kumulang ka, kailangan a'udzu billahi, ya Allah. Tabangnya ko sa masipti ako sa setan. Malainkan in setan niya untuan, nabiyaha dyan nagtinda. Pasal hadlaw kiyama, mataw rin magad ka niya. Mataw rin palawar niya. Pagdatong pa hadlaw kiyama, magdesisyon ni Allah, katantan niya magad sa setan, naraka. Kaya na mahinang nila. Pagdatong palawang sin naraka, laong sin setan, para pa mo na, para. Ilong niya ikaw na, ilong niya mga tao na ikaw na mana, ikaw na tao, ikaw na biya pangyari sinulong sa ngi-ngi. Pakasunod kami panara kapasal kayo mo. Ilong niya, ka na maghibok ka na, unay tabo na. Ayaw na maghibok. Malayin ka dugo ka ni lecture ko. Halawang sinara ka mag-lecture, magmuhadar si Satan. Wakala Saitano lama qudiyal amr. Suratul Ibrahim. Allahu Akbar. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. In diandis din Allah kanirun sa babusindo nga amuyad to in bunal a janji. Wa wa'adtukum pa akhlaptukum. In katantan janji ko kanyo puting. Allahu Akbar. Malayin ka lang sin setan. Uy, ta kamo pinilit. Uy, ta kamo tiyutukan sa 45. Uy, ta kamo iutong. Piyogos. Kung nilaw sin setan, ako lang sin setan na biya nagdagang lang. Nagdagang ako kanyo sa amoy ni mga puting, mga katan, mangyahinang. I-announce ko sa kaharapan nyo sa amo na ini pinakamarayaw, amo na ini original. Malengkan in kamo, nagpangkat in timabuk. Tiabuk nyo, tiikudan nyo in Quran, tiikudan nyo haris, in dakangan sin setan, amuyan to in bininyo. Pasalang sin setan, walang pilitan, kamu inagpi, namaan nabi musrikikom, i-declare ko biyan tulong sin setan kanyo, hindi ko makayain sarili ko lumigtas panara ka, kamu pa? Allahu Akbar. Di ko makaya lumigtas sarili ko panara ka. Ngalabi din kamu, di ko makaya. Magunong nakita nyo hanarak ka. Allahu Akbar. Ayan in lecture si Satan, aamunan ni number 1, lumawa katutan nyo, dahon kita nyo sa pag-agama, abukon mabuto. Bukon mabuto. Kaya, number 2, ang kalawa kita nyo sa pag-agama mabuntol, pag-agama karidaan sila Allah. Number 2, pasal sin ama mo iban ina mo. Pasal sin ina mo iban ama mo. In sabab ang kalawa in manusia hapak agama mabuntol. Unin sabab niya pasal sin ama iban ina. Pabila in ama mo iban ina mo katulibagbag. Way akal niya agama Islam bukan niya priority agama Islam. In katantan anak niya mahis batu panaraka. Unin dalil hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Rasulullah in katantan kamulong sin Nabi Muhammad piang anak baripadungnya yuladu alal fitrah. Piang anak sa ready tumabog sa agama. Ready tumabok sa bisarat sin Allah. Ready tumabok sa bisarat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malain kalong si Nabi Muhammad maklose yan to, maklose, maigin ready yan to. Sabab sin ama mo iban ina mo.
Paabawahu ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumaggisanihi. Launsin Rasulullah malawas sa agama mabuntol in anak, doon magsabat sa ama niya atau ina niya. Mahinang Kristyan, mahinang Yahudi, mahinang inagama niya kumugdan, pasal sin ama niya iban ina niya. Critical mga katote, mga kurang buko na ako'y nagsusun, mismo propite nagsusun na mga ama iban ina. Dungo ka ni hadis sin Rasulullah, mamin mauludin. Wayroon piyang anak barih pababo sindong niya, sibura in Christian, Yahudi, in ina ni iban ama niya, Muslim. Ya sa tabelong sin Rasulullah na piyang anak sa malano. Ready, tumabok sa ako. Wayroon tabok ko niya agam, ya tabi na agam Islam. Malaingkan lang sin Rasulullah, tumabok siya sa Christian, tumabok sa Yahudi, tumabok sa karupangan na pag-agama, Jehovah at Tawaloron. Pasal sin ama niya iban ina niya. Pabila in agama ni ama niya way kimugdan, dami kan biadto ra isab. Pabila ina niya ri magturog, dami kan biadto ra sa binanag diri sa magturong. Ang kanalang sin Rasulullah, dua maas in amoy ni masusunlog sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amang larak ha agama sin Allah ri hababo sindong niya. Dalikaday sa katutan ng Tuhan, i-check na sarili niya pabila on anak niya. Uy, ka nakalamod sa bisara sin Rasulullah, nakalamod ko sa manglarak. Tuhan na, amo na ini in pinakadakula adu sa hababo sindong niya manglarak ko sa agama. Mas dakula pa sa nakapatay ka, nag-inom ka, nagsinakaw, mas madakula pa ito. Pabila nakalinya ka sa manglarak sa agama. Liarak mo yung agama sinanak mo. Allahu Akbar. Ya. 3. Amoy sabapan adik di pagkapag-agamay pamilya. 3. Number 3. Number 1, pasal sin setan. Number 2, pasal sin dua maas. Number 3. Number 3 sabab ang galawak kita ng agama sin Allah. Galawang kita niyo. Gara kita ni hati gidlom. Number 3. Pasal bukun mo priority in agama sin Allah. Pabila rin mo makabutang sa akal mo in umbul sato in agama sin Allah, malawang na ka. Malawang na ko mga katawte mangkurang ko agama Islam. Kaya lupahan mo in agama sin Allah sa priority, inikad mo sa number 2, number 3, malawang na ka. Unin dalil to Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kunilong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Am taquluna yawmal qiyamati inna kunna ghafilin. Ya Allah, nalawang kami sa pag-agama pasal sin kalupahan na mo in agreement, kalupahan way na mo na inang priority. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna ghafilin. Kuntin Allah. Ghafil. Allahu Akbar. Wala mo iasip, wala mo i-priority. Ikaingatan mo in agama sinal, malong na ko. Malong na katuan. Pabila rin mo kaingatan na agama sinal, 100% malong na ko. So, pamari mo ibutan sa number 1 in agama sinal, automatically long na ko. Long na katuan. May ito, mustahil hamano siya hindi malong sa rin niya kaingatan indahan. Nagpapanaw, pamadabo city ka nagpapanaw di matong mari, di niya kaingatan in mga straight. Uno ina mo initakaran niya. Malawaran. Allahu Akbar. O gano pabila, recite mo in mga one way, uno magliko, uno mga pangansin, highway. Mustahil amalawang ka, mustahil amalawak. Bihad to rin sa biya kamatuan. Bihad to rin sa Allahu Akbar. Hangkana in foundation sin agama, foundation niya, mga katote mangon. Umabaya ko sa tumindugin agama mo sa matibay, tumabaya ko sa inagama mo, tumindog sa mahugot. Hinanga mo ni foundation niya tuan, uni foundation niya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Knowledge. Long sinolo, fa'lam.
Pangaji ko lang sinala Allah. Hati ko muna lang sinala. Bago ko mag-agama. Hati ko. Fa'lam. Hati ko muna lang sinala Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko malaw. Aturan iba tuan inamoy ni tabiara kuman mga masigit, imam, Bilal, awirun sayo na sa agama Islam. Aturan yung majority agama niya kalungan. Baita ito. Eri makaino. Ino pasal, way pangirab. Allahu Akbar. Way pangirab niya. Si imam may nga tala magduwarap pa ng atin na walang pangirap niya sa agama Islam long at turay katanhibal niya long yan mga katotoy magurang ko agama Islam in shortcut agalong in manos siya agama pabila malawang ko sa agama sinallahu subhanahu wa ta'ala imbagsak mo sa adrok kaya manarag naragatuan uno na yung sabi dalil sin mano si ari makaingat sa agama sinallah imbagsak niya naraka Quran surat al-Mulk pagsuod sin mga tao naraka sa naraka awan paron makasingit nila magbisara sila maskin tiyukulata uling bisara dugo ka nyo wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir amure ini in resulta inwe nato ihasi pinagama sinallah hadong ya Uy na to hiyate imbagsak na to yari kita nyo hanara ka diyang dang nalang sinala asal kingatan nyo ra nalang sinala paatara po bidang bihim ya Allah ho kingatan na mo in patut kami marangdan sa naraka pasal uy na mo iyakarani bisyara mo clear in katan bisyara sinallahu subhanahu wa ta'ala ang kanang mga tuwan umabaya ko sa maligtas ko sa naraka mabaya ko sa maligtasin pamilya mo sa naraka tuan ingata in agama sinallah ingata dihili sa oras at ingatan mo in agama sinallah subhanahu wa ta'ala ayaw ka masipog unong mas kinuning kalaas mo aw pa oras mo umingat agama sinallah subhanahu wa ta'ala supaya ko maligtas sa naraka sinallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim La ilaha illallah La ilaha illallah Subhanaka ya Rabbi Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sakhkhara lahu kulla syai' fi hadhihi al-aqwan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul azamati was sultan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila kafatis sakalainil insi wal jian sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kulla waqtin wa awanin wa sallama tasliman katsira Mangipun sinallahu subhanahu wa ta'ala makatabang sa mapirmaminti in malano in baranmo tiap-tiap malano in baransin manusia sumud kanya in iman pa Allah pasal in iman pa Allah in agama sinallah di sumud sa malumi teman itu balikan ko in iman in agama sinallah di siya sumud sa pangatayan mo ya sa tabya na malano in gua iban malano in laum makatabang katutan nyo in kabatukan na tipag-agama amabuntol pabilalanuan mo muna yung guwa ampa mo isunod in laom una yung guwa idi dungugan ni hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitra 5 kasulag laong sin Rasulullah in mabilong na kaw makalamod na kaw sa malanwa tao matampal malano matampal dugay na sabi history sin malano palawom pasalin mu'min kailangan malano hagua ibang malano halawom yan yung mu'min di pwede pasaran niya in guha amoy lano niya pangatay di pwede at lano niya in guha pasaran niya in pangatay di dua yan wagib kay mo lanuan mo ampa ko mabilong ampa ko makalinya sa baraiman pa Allah subhanahu wa ta'ala yun na nato in guha yung guway niya say na malano long sin Rasulullah khamsun minal fitra 5 kasulag long sin Rasulullah pabila hinangon sin umat ko tutala malano ingguan nila
Ejeksin kada isa kato tadi kapabila rimo ini kalanuan kahunitan kau lumano halom. Pabila ilime di kabukun malano kahunitan kau lumano apa ngatayan mo? One, amin ni mga matampal ang lungsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-istihdad. Ano istihdad? Lanuan mo in aurat mo. Lanuan mo in aurat mo. Tuan, babae iban usog lanuan niya. Sain yan amalano amano siya. Ugaro pabila mano siya usog iban babae, kapasaran niya handango na. Handango na in amoy ni sagbot sa aurat niya. Amo na yan in tawag doon malon niya tao. Malon. Masipit mo lawagon pasuro ni iman pasal malon ikaw. To. Wal khitan. Wagib sa usog. Limpiwan niya in aurat niya pabila amoy ni mga sobra-sobra pais niya ipaig. Paig. Pasal in mano siya labi-labi na usog. Kapabila wala na igin amoy ni paisin aurat niya total malumi. Balong ito. 3. Hanggang na ito, ilabi marayon, pagguan niya, dahil na magbisari doktor sa putulon niya na. Mabilang nakitaan. Bukong biya mga kamasan, kagiro na dya, amin ito, di. Kailangan guntikon. Kailangan guntikon mga katawte, mga urang. Bukon amoy ni total, bukon matabog sa kami Islam hinan sing kamasan nato sa giran na siya parugon wabukon biyan to. Kailangan gunting. Amin tawag sin Arab khitan total malano. 3. Kailangan total ka malano agwa masuhay sumudin iman palo. Number 3 kasus syarib. Ibut-ibut kayo mo ayaw mo para tungain amoy ni balahibo simud mo ini sa katabunan ni Simon mo pasal pabila imano siya kakatabunan ni Simon dia sinabi ni ini syarib ini total malumya tao kung malum ya hanggang na in Yahudi laun sin Rasulullah khaliful Yahud pasal in Yahudi mahagari di na makita Simon wala rin Nalong cindra suwa bukun bianin agama Islam malano. Ibalano putulun di pahabaon di. Amit ibalan nulong cindra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pabila ingkada isa katutan yung kain amo ini bijuti niya ini kakiatabunan ni simud niya. Amo na yan in total amano siya malumi. Malumi. Naon pa yang biya mga style. Allahu Akbar. Sudlayan niya ni pahabaon niya. Allahu Akbar. Malumi. Malumi mga katote magurang ko agama Islam. Insainsin malano. Guntingon niya hindi, pahabaon niya hindi malano rong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya por asay na malano. Not full ibot. Ayaw mo pasari imbalahibo sin ilok mo. Pasal imbalahibo sin ilok mo kapabila gumawa na nakalinya kao sa malumi. Kada isa katotan yung eject niya. Kapabila inbalahibo sin ilok niya gimuha na kahunitan ko maglawag sa iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahunitan. Pasal total malumi kao. Allahu Akbar. Mas kinunupi pag-shampoo mo ron. Allahu Akbar. Pag-perfume mo. Pabila inilok mo yaon, kabiya hambok kutingin nagigipit niya, total babahukaw, malumikaw. Kailangan igon yan mga katote. Yan in pitra, haagama Islam. 4. Usugiban babay 5. Sainsin malano haagama Islam. Bukun mahaba in kukusin lima niya, iban kukusin siki niya. O kaya may kahandango na in kukusin lima niya. Tuan, di magpagikalumin. Di magpagikalumin yan mga katote, manggurang ko agama Islam. Nabiyaon mga kataw tayo magurang pasasin, kulang ni panggirap sa agama Islam.
Ipasikat niya pa'y mahaba yung kuko niya. Ang panibutakan niya mga kolor. Tuan, malumi ka. Siburain babae, ibanusog malumi, mga katote magurago agama Islam. Pasal ikalima, asipatsin malanuha agama Islam, werong kukusin lima niya, iban werong kukusin sikin niya. Natabihan mga katote, manguran, i-check ni mga anak ni labi-labi na mga babae. Pasal usubyaon, inpahabaunin kuku kabya, biya paganap sa kalingkat nila, paganap sa amoy ni, biya amoy ni, sahaya nila sa dungya. Wrong. In agama Islam, insay na malano, bukun mahaba kukusin lima niya, iban bukun mahaba in kukusin sikin niya. In mga sahabatuan, dihila nila adlaw, in amoy ni pagputol sa kuko iban siki. Aun adlaw, kada rumatong adlaw, amoy ni dibutang nila, putulan nila, amoy ni kukusin lima nila iban siki nila. Pasal say na mga malano, mga katote, mga gurago agama Islam. Yan, lima yan mga tuan, na sabay ayaran singkari sa katutan nyo, sa kalimpiwan niya. Pasal murah-murahan, maluhay sumud sa pangatayan mo, in iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ay jakto. Sumalawat kita ni magsama-sama pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'anil khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma alif qulubana ya rabbal alamin. Allahumma alif qulubana ya rabbal alamin. Ya muallim Adam wa Ibrahim allimna ala dinika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala khair khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.